Hooray! Hooray! Hip hip! Okay, thank you. All right. So, to give out the raffle, no, atong mga raffle prizes, I would like to call the most handsome of all the members sa atong Manaay family. Pasensya Yeah. si Ivan, but of course for me, he is the most handsome. Sir Woo! Nix Manaay! Yeah! Mr. Nicolas! Woohoo! So, good afternoon everyone. Sunod na challenge din ako maghatag message kay Bakas Bongbong, kay Kasiza, kay Uncle Ben, to ang bago. Tapos ari pa sa ingod ko si Mrs. to Aha. Kurulbaan, no? No, Kurulbaan. So, before we proceed sa task natin this afternoon, gusto ko lang gusto ko lang magpasalamat sa organizer na patigayon sa sining event. So, palakpakan natin ang organizer sa event natin this afternoon. And of course, after some message siguro, a short message ko, may ada kita parapol. Pero gusto ko, tanan ga-cheers So, try natin ang pinaka pusog sa cheers ang may pinakadamo nga premyo. So ang aton nga prizes this afternoon is sponsored by Ginebra San Miguel and Fontador Super Special. Repet! Hooray! So gusto ko dang Pasko gid ang cheers. Repet! Hooray! Okay, Team Black! Busy ka nga, pasensya na gid Welcome gid, Kas. Actually, no, kung nagtawag personally, kay Auntie Arden nga mga bata, though first time namon mag-meet, no? Later on, introduce kita one by one. Kaya siyempre, tugay na, pila na ka-years. Actually, 37 years old na ko, pero first time ko na-meet sila. So later on, introduce sila para at least makabanding man kita, no? So liwat! Team Black! Team Violet! Sakto ang color ko. Okay, let's hear from Team Yellow! Let's hear from Team Orange! What about Team White? Team Brown! And of course, bias ako, ang Team Blue! And, okay, first yung nakita siya, ang Team Pink! Bing! Okay. May harapan na lipatan? Team Gray din sila, no? Si Kas RB, si YC RB, no? Yay! Okay. So siguro dali lagi mag-meka before kita guro magpa-raffle, I would like to emphasize now, I'll take this opportunity nga magpasalamat sa hambal nila gani nga you will not appreciate success if you forget those people nga nag-part sa imo nga success. So first of all, gusto ko lang pasalamatan Dumidyo sakit man. Pero gusto ko lang pasalamatan si nanay at sa tatay. Nay, tay, gusto ko maging mo. Thank you so much sa tanang mga sacrifices nyo. Thank you for sending us to school. Nanay, tatay, I seldom say this, but I love you. May hug pa. Hug and kiss. Dapat may sobre. Hug and kiss are appreciated, but sobre is much more important. Ay, tatay mo! Hindi si tatay. Ato, sa likod. Okay. Picture? Karoon lang ulit. Okay. Usually wala sa atong parents usually doon na ipagtantang mag-say I love you. So this is the time for us to say I love you sa aton nga ginikanan. So I want everybody to say I love you sa inyong ginikanan right now. So tatay, I love you so much. So the first time na tatay nabatian mag I love you, no? Kaya ito ako tanalipatan ka as simple words nga I love you. So
dako ni nga bahin para kay tatay. So, you're the best tatay and nanay in the world. I love you so much. And of course, sa akon sa mga utod brothers and sisters kay actually kami pinuligay gid kami from kay Inday, kay Tuto sa akon mga siblings, sa akon mga brothers and sisters. So nagpasalamat din ako most especially kay Tuto Jojo. Si Tuto Jojo gini akon. Bro, thank you. And then, gusto ko lang magpasalamat ito. Come on! Woo! Pasensya na, first time ko nag-speak in front of the family. So, Tuto, thank you again kay sacrifice mo. Ang imo love life. And of course, to this couple na nag-open sang ilang house for us. So, tanan kami ng utod, naging part sa house ka na. So, that house is a blessing. So, Kas Rande and Kas Babes, thank you so much. That house, for me, it's full of dreams. So blessing you na. I hope you will preserve the house. Do not sell the house. But if someday you will sell the house, just tell it to me. Okay. So thank you so much, Kas Rande and Kas Jay. Do medyo do na ano na ko, no? So, let's proceed na lang siguro mag-next sa parapon natin. But I would like also to say thank you sa akon ng mga titos and titas, especially kay Uncle Dennis Manaay, yung nag-support man kay tatay all throughout. Uncle Den, the best. Thank you so much for everything. Sa aton ng mga pakaisa, at sa tanan ng mga family. Actually, may mga gamay kita ng mga misunderstanding, but importante this time nga say sorry sa tanan nga mga pwede kita kahag sa mga pakaisa ka and say sorry sa mga Can you do it right now? Gusto mag-say sorry kita itong dumaga mo ng word pero it means a lot, no? So I love you. Okay, so medyo emotional ta sa buong, no? Kaya hindi ko prepared para sa message ko. Actually, kung pinapreparahan ko message kanina, nabulayan ako. So, this message is coming from my heart. So, we love you all and I love you so much, everyone. Repet! Alright! Okay, so let's have a raffle na lang siguro. Kaya nabulayan ko